नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम आज गोटे आम गाँव 20 किलोमीटर गाँव को आसचु गाँव जंगल को आसचु ये जंगल गोटे कहानी अच्छी ना कौन गोटे किन्नट को 4टा टोका मारिकी ये जंगल में होले देते जहाँ पे हो किसी गोटे 34 को कर दे पकाई देखो जूम करो ए गछु मार एरा कोन ए देखो 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 अरे कौन देख ना ना अरे कौन हिला कौन अरे कौन हिला कौन अरे कौन हिला ए दीपक भाई यार दीपक भाई सॉरी ए दीपक भाई पहुंच दे ए भाई के मुझे भाई ए दीपक भाई ए कांदू छी ए दीपक भाई अरे भाई एटा किए दीपक भाई ए चालू छी ए दीपक भाई चालू छी ए भाई चो दीपक भाई हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करछ आपन भले रहते तो सेमती भले रहन। आज हम गोटे नुआ प्लेस को आछू तो दीपक ए प्लेस विषय नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम आज गोटे आम गाँव 20 किलोमीटर गाँव को आसचु गाँव जंगल को आसचु ये जंगल गोटे कहानी अच्छी ना कौन गोटे किन्नट को 4टा टोका मारिकी ये जंगल में होले देते ये बाट देख देखो ये बाट जावास क्या सन्ध्या 4टा 5टा भी क्या करदे माने बहुत चित्कार आउंड आसान साउंड जोरे जो आम जीवु कैमेरा बदल देखू कौन हो आम साथ घटुची आप कैमेरा देखिपारे टाइम देखते जहाँ पे हो किसी गोटे 34 तू चल आला भाई साहब जंगल बोलता है मार दे रोड साइड रे दीपक भाई ताको भीतर पूरी देखि मार देछन है बस हले कहले लास्ट हे लास्ट हां हां लास्ट भाई साहब कहनी मो जहा होउची तोला जंगल को ये जंगलटा केते बाट हो हां जंगलटा केते बाट हो जंगल करे भी 5-7 किलोमीटर गाँव अछि माने कहले जंगला वन में जंगल का धीरे पूरा मारी पकेइली किन्नर मानको एक्चुअली ए भला एंती करिया कथा नै से कोन मान दोष करछिन हां ये भला करिया कथा नै ने सामान्य किन्नर मार दसन के जाने को बड़ा पापी से ही दे दीपक भाई तू जाने को ना पछुआस पळे जा त सब थरे तस्कर ही गरे भाई साहब एक दीपक भाई फिर कोन ग्लेज करछु देखियो ओडेटा कोन अछि एडे एडे हां एडे देखो मो पॉइंट हां तो जहरी फटे जहरीटा एक भाई भाई एक सुनो एक भाई पाउंड शब्द होती ए दीपक भाई 500 तो सुनी चना नहीं सुनी चना नहीं एक ए दीपक भाई भाई साहब ए आसाई दीपक भाई यार रखे दो बनिया ए प्रभु भाई कर कौन कर दीपक भाई हां पळेया भाई से देखुछ भीतर पशु पशु की डॉक्टर करलानी दीपक भाई ने आगु को अछि आबे कहनी दीपक भाई ए दीपक भाई तो सास बास दिबा हो जो अरे तमे हनुमान ठाकुर पकई की तमे डरुच नामावली पकई की साउंड हो देखु ना साउंड इधर जाके को दिबा हम जाबा को दउनी हां के दिबा जागा को भाई पळेया हम पळेया चल कौन साउंड हुछ ना दीपक भाई कोन एक साउंड आसीला चालीवा साउंड जी भाई के दिबा से जागा को एक दीपक भाई परचु सुन ना कोहा कुकुर कुकुर देखि हरछ ए छाड़ सब इग्नोर करो चलो 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 को कर दीपक भाई सीधे से गैप देखो जूम करो ये भाई रे भाई साहब
ଦୀପକ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ଲାଗିଲା ମତେ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇ ଯିବାନି ଦୀପକ ଭାଇ ଆସ ଆଉ ଯିବାନି ମୋ କଥା ମାନ ଦୀପକ ଭାଇ ନା 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 ଯୋଉ କେତେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଜାଣିବେ କେମିତି ଆସ ଆସ ଦେଖିଆ ଆସ କଥା ବୁଝୁନି ଆମେ ହବନି ସେ ଆମ ହାତ ଧର ତ ଆସ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ପକାଇ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ଏ ଗଛକୁ ମାର ଏଇଟା କଣ କୋଉଟା ଏ ଦେଖ 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 ସବୁ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଉଥା ହେଲା ଏ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଟା କଣ ହେଲା ଭାଇ ସାହେବ କୁହନି ମ ଆରେ ଏଠି କଣ ବସିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଭାଇ ଆରେ କଣ ସବୁ ହଳଦା ଦେଖାଉଛି ନା ହଁ ଏ କଣ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଧପ ଧପ କଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିବ କଣ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତ କିଛି ନାଇଁ ତ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଭାଇ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ହଲିଲା ଗଛ ଭାଇ କଣ ଗଲା ଏଠି ନା ହଁ ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲୁଛି ଦୀପକ ଭାଇ ଗଛ ଚଢେଇ ଫଡେଇ କଣ ଅଛି କି ଆଉ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ହଁ ଛାଡ ଛାଡ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର ଭାଇସା ଦୀପକ ଭାଇ ଯୋଉ ଗାଁ କହୁଥିଲ ଏଟା ଦେଖିବ ସେଇ କରେ କି ହଁ ଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଡୁଛି ସେଇ করে ଗାଁଟା ବୋଧେ ହଁ ହଁ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ କହିଲେ ନହେଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଜଣା ପଡୁନି କିଛି କଣ ଲାଇଟ୍ ହେଇକା ଆଉ ହଉ ଛାଡ ଏଇଠୁ ଦୀପକ ଭାଇ କେତେ ବାଟ ହବ ସେ ଜାଗା ଏ ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ କୋଉଭଳିଆ ଘର ନା ଭାଇ ସାବ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଘର ନା କଣ ଏଟା କଣ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଦେଖୁନ ନାଇଁ ଇଆଡେ ଚାଲ ଛାଡ ଛାଡ ଆରେ ଏଟା କଣ ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ଏଟା କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି ନା କଣ ଠିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ ଏଠି ଏଠି ଏଇଟା ଏଇଠି ଗଛଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଗଛ ପତ୍ର ଆସ 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 ତ ଡରିଛି ମାନେ ଯାହା ଦେଖି ଭାଇ ସାବ ଆରେ କଣ ଦେଖିଲ ନା ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ଆରେ କଣ ହେଲା ନା କଣ ହେଇଛି କହୁନ ତୁ କଣ ଗଲା ଭଳିଆ ହେଲା ଦୀପକ ଭାଇ ନା ମୋ କଥା ମାନ ଦୀପକ ଭାଇ ମୋ କଥା ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କହୁନ ଗୋଟେ ବସି ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ଇଆଡେ ଦୀପକ ଭାଇ ସରି ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ନା ନା କଣ ଦେଖିଲ କହୁନ ଟିକେ ନାଲି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିଛ ପୁରା ଦେଖିଛ ହଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ ନା କହିବ ଏ ଦୀପକ ଭାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଆରେ ଭାଇ କଣ କରିବା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଆସ ପଳେଇବା ମୋ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏ ଦୀପ ପାରିଛୁ ଭାଇ ଆରେ ଚଢେଇ ଗୁଡା କଣ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କଲେଣି ମୋ କଥା ବୁଝୁରେ ଭାଇ ସାବ ଆଉ ରହିବନି ଦୀପ ଭାଇ ପଳେଇବା ମୋ ଭାଇଟା ବି ଆଉ ରହିବନି ଦୀପ ଭାଇ ମୋ କଥା ବୁଝ ଚାଲ ପଳେଇବା ରୁହ ତମେ ଏମିତି କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଭାଇ ସାବ କୁହ ନା କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ କହିବ ସେଇପଟେ ସେଇ ଘରେ ହଁ ସେଇପଟେ ଭାଇ ସାବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଭାଇ କି ଗୋଟେ କହୁଛି ଭାଇ ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଦୀପକ ଭାଇ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ସେ କଣ ଏମିତି ଦପ୍ତର କରୁଛି ଦୀପକ ଭାଇ ଆରେ ଦୀପକ ଭାଇ କଣ ସେ ଦପ୍ତର କରୁଛି ଆଉ ରହିବନି ଦୀପକ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କହ ଯିବା ଭାରି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଭଳିଆ ରାଗା ଭାଇ ସାବ କୁହନି ଦୀପକ ଭାଇ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦୀପକ ଭାଇ ତମେ କୁହନି ଭାଇ ସାବ ଆଉ ଜାଗାରେ ରହିବନି ଦୀପକ ଭାଇ ତମକୁ କହୁଛି ଦୟାକରି ଚାଲ ଭାରି
तो जानी पाउन दीपक भाई सिना तमे तमे सिना तमर साहस हो जाउ एले हमर साहस नै हेती की भाई सा ए दीपक भाई एटी कोन बइछि की नाइ मो हाँ काठटा ए छाड़ 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 सब भाई जय जगन्नाथ प्रभु ए दीपक भाई एटी पळैया एटी पळैया ए दीपक भाई को साउंड सुबुछि ना भाई ए भाई ए भाई ए भाई एटा की है दीपक भाई ए चालुची ए दीपक भाई चालुची ए भाई जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु ए जय जगन्नाथ प्रभु दीपक भाई दीपक ए केवटे चालुची दीपक भाई केवटे चालुची ए दीपक भाई ए सेई करे केवटे चालुची दीपक भाई सेई करे केवटे चालुची ए दीपक भाई ए आसो तो दीपक भाई ए जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ ओइ चिन्नु पड़ी गला ना चिन्नु पड़ी ए दीपक भाई आ जागा रहिबन ए आसो आसो ए दीपक भाई एने कर लाइक कमेंट शेयर गाइस ए जगह रहिबन जदी वीडियो भल लागिला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिए चला चला